السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى rahari jandisa idarasa ngari rawe bismillah aina ndongo mria zandisa ya bismillah zoka na baraka aina ndongo mria zandisa ya tsura ya bismillah zoka zikana baraka aina ndongo ikawo mrungu zandiso harie bismillah zoka na baraka ikakujara bismillah zandongo hizo zoka abtar zoka zikana baraka itoka yonsi yende mane kaunga mrejezo rire bismillah rahara janjia uharimu ya darasa ya hatu ikawu skwale unga siwadzimane fikihi kairi matso skwale unga sina yetemu ya hefikihi kairi matso au kazensi huzavira yemada ikanziro yemada zavira zikana itiso zikana uhara hakuu zikauti ya uhara zeroho na matso zime njina zililo wanadamu aizo ya wele lazima rotowe fikimbabi kirimato ili apre ngerjerendeleye nezedarasa ezasaya aizo ya bora harejanjia oharimwaye darasa ya hatu watukufu rajanjia oharimwaye fikihi kairimato watukufu ngarejo urenga dakika mdilibano ngerinjie oharimwaye darasa ya hatu na ngarta hao ze samaha za hatu usiku jana idarasa karjawa hirafanya usiku jana ngartao ze samaha na ushukuria bawandu wenji wabeha mesaji wakauta hawajue kafundinge mnono ikakatimwade ikakabatiza mhunda yonge onesawo ye mahaba no unanya wa Kiislamu ngarumshukuri yaoni rowa hiwa behaze mesaji rowatsuwa hiwa behaze mesaji ili wajue kaifundi ngomnono imana ikobidi rifanye darasa karija fanya aizo eyaboje abonde mana bokao ngari mshukuri yaoni nyo darasa ya hatu ikawo ngarjo hwandisa releze mbabi ze habari za hefiki hikairi matso olamba jadid super ise darasa baha iyo ngeleza uislamu nezajo harimwa yedini watina ukamrunguro matso ya mru yani fikihi kairi matso yani o an ovenufu wa hedini ngawelezi wao watina ukamru harimru watina ukamru harimatso ya mndu ukare fulani ngujo hausiu au fulani ngujo nervea au mru ngujo na haya hozamba au mru ngujo dorea ukayabwe kati zamba no kabati horea kabati wona haya uzamba Mwenyezi Mungu hambari mu Qur'an Allah la yastahi min alhaq shay'a Mwenyezi Mungu yeka ono haya hueleza eza haki Mungu kadona haya eza haki lazima zeleziwe aizo ifiki kerimatso inungelezao eza joharimwa edini shirika usoke fiki kerimatso ndo manabo fikihi yani manafiki ilonde le kondondo la humsomo le kondondo la ilmu le kondondo la he bazi ya dini aizo ngelezi wao ketura matso yani ketura matso ya mndu ketura mndu ukafulani ngujo hausi ufulani ngujo nerve ha ketura mndu tsiba ketura matso karima mjona haya hozamba ukaba mjona haya ntsina ujwani zambe no kapadza wona haya ikazi jaza dini lazima zibe nulo lazima zambwa kavatsi wala hunu wala hula uislamu wamba releze bismillahirrahmanirrahim ngarjunji ya basa narandise sabien narinjio harimwa numero ebanga sina ye fiki kerimatso ngiyo na ndongo tsazinu ya mwando rjoka heleza yohambwa yesukari ya perime de sukari ya wola ya perime haringe balwa shaze sukari njema za tsuperime izozo kazido balwa yonde numero 1 rjoka heleza uharimwa ifikike rimatso numero 1 yesukari yako ili njema yokaido balwa shaze sukari za perime za wola ze sukari za uvundo au ze sukari za uvundo izo wandungo ndombiyo wale ze sukari za uvundo imananga zanzao zibalwa shaze sukari njema izozo kazido balwa aizo ndo numero erjoka uyeleza numero 2 ngarjoka eleza mbayo ndu yambwao shifuba moro ngejoka heleza oharimwa yefiki hikairi matso shifuba moro
ulambo kana ikaya mru katsujua natso roha unam aizo wala kanzeleza mru lobala katsujua angalia ya kanzeleze kama katsuona mria rohe yardia njitse na kanza mwelezeno kai kama katsukiri ya connexion ya mru katsukiri ya henda mru natso desactive yarditsena yanji aizo ye numero 2 rejoka bieleza oharimwa yefiki kerimatso yo hambwa shifuba moro yawe karamba shifuba moro ngarjo wona ze habari manetini yambwa o shifuba moro. Numero 3 oharimwa yefiki kerimatso ngaijoka heleza ze habari ndazibi yo hambwa ze fami zinji zitsongeza owana hao kwa tsubaki harimwa ndola imma ngwalolwawo zendola zikaza bahanu imma zendola wizo kazi tufanyiwa hasibabu ya heze fami yani ze fami zitia zendola za howana gashi ze fami zinji ya gashi zitia zendola za howana gashi ngabo zafanyiwa ngwazitao gashi ngabo za tufanyiwa za duanza zifanyiwa shawardi wati ya gashi katsukiri zafanyiwa. Yodo numero 3 oharimwa yefiki hikairi matso. Numero 4 oharimwa yefiki hikairi matso yohamba botsiation na porojoyation. Ye numero 4 ya hefiki hikairi matso yohamba botsiation na porojoyation. Yani linu porojo challenge za mvu ya wala zimekanisyon haukana le porojo ngilo zero. Porojoyation na botsiation. Numero 5 yohambwa attention zetorabu bangizo Dubai. Yagondo mahala numero 5 joka uka attention zetorabu bazandisa Dubai ngazi jao. Zetorabu za Dubai zisazandisa ziwaswili Dar es Salaam. Zetorabu za Dubai ziwaswili Dar es Salaam ziwaswili Faransa ziwaswili Omahala. Attention zetorabu za Dubai. Wananyasi eritumlatizani wakati jambo fubeza unjiyo harimwe darasa utsirlatize hata wakati ngamfikiri ngamushiyawo nrondondro masha Allahu inarandise edarasa handiani narutowe fatiha ngerandise darasa fatiha ya haja ya hatu sonsi pia naritowe fatiha ya haja ya hatu sonsi pia Mwenyezi Mungu arinike zahiri haina ulona haja Mwenyezi Mungu yamnike haja sonsi pia ramrumshe Mwenyezi Mungu yarinike ze haja za hatu sonsi pia Mwenyezi Mungu abehe zahiri na humbushiriani ukausu leo unutsila likiwa mwanamshe fani oharimwa imafani waheze darasa halalika usu leo rika ya oharimwe ndola rika umbiza yani yabo uzade manatijibio usu leo mwanamshe fani oharimwe mafani wakudunga ze darasa za hatu usu leo hakaulolo wa dhuhuri halalika hambio hauka lazima fundi heni mahala liyo ekango mahala liyo yahudhurie haizo hahundu kana ngami o mahala yaliyo haukaha kamba ukana haini mahala njoka ya ekanga milebavuilo ekanga mi Afrika nge Afrika ekanga mi Arabuni nge Arabuni ekanga mi Faransa nge Faransa haini mahala njoka ya ekaya yihundri kanga mize kote hizo hajojibi wareko harimwe ndola aizo mashallahu hashindi eri hudhuri ya ukati hundriha o mahala yaliyo tsendo harimwe ndola akambizuwa wa dhuhuri baraka na khairi Mwenyezi Mungu ajalie wasava wa honde wa nraume wa khairi na baraka Mwenyezi Mungu ajalie wanzane Mwenyezi Mungu ajalie nyatunda mrume Mwenyezi Mungu amnike mrume wa khairi na baraka yeutsina yasubirie ulona yuntsano basi lizaifiki kerimatu ngasina rongo ntsano rujoka buzeliza ba harima kerimatu wakati mujusha shitsobala tudangalia ye montre mianzana ngale montre nku na ikazabala aizo ngarinjia harimwa ye numero 1 harimwa yefiki kairi matso ye numero 1 da yinu yambwawo yesukari yawola ne sukari ya perime ngendo ya balwa hauke sukari ye njema ya halali yoke japaro balwa namna jebo fundi yonde numero 1 tabanga sina ndongo nsana namdo ishia ndongo 1 par 1 gasina ndongo nsana on va parler de 5 choses. Première chose, yesukari e yawola ya perime haringendawo ya balwa de ya perime haringendo ya balwa she ya halali ke japaro balwa namna je zensiguzinu bwatukufu wandungo hama ekiyama ngejao zentuzinu bwanama wandungo hama le juju ngalendo la vuzelwa wandungo hama le juju ngalendawo la vuzelwa zensuzinu shetani yeufanya hazi ya mwaha wa kamili shetani ngujuo kabu mwezwa tumu ngujuo kenda yafungwa zikabaya ngujuo kawe mazetwani pia ngondo wafungwa zikabaya yawe hazi wafanyao ngwanzo wafanye hazi yabo mwezwa tumu zensuzinu
hauketu munge jao ndio karibu ya bunge bidio emazetwani wafanye hazi wayehe ngwanza wafanye hazi wahense maramplasa malabani ngabonda dungu usoka bofu bano etumwija ngabonda kufanya madhambi mwezo atumu na bano habe mazetwani wafungwa yaboje nkamjaporesha le swala hilo ani akamjaporesha fikira le swala hilo bana ngamunda porofikire babiyo ka porofikire swala kabofu ibanu mwambe mazetwani yofungwa bo mwezo atumu na abo tujuru ngabonda bakufanya madhambi mwezo atumu ngabo kwa fungu tumu ngabo bakufanya mbi mwezo atumu ngabo kwa mvinye mwezo atumu ngabo atofunga ngabo walaja yefundi ngwamboje kamjaporesha swala hilo kabatsi mndu ndani ya porofikire babile swala hilo ka bofu ibana je mazetwani wafungwa uje mwezo atumu nabunga tujuru emana hile swala hilo nujibu doka bane wafungwao de mazetwani majini ondo wafungwao wa mazetwani majini unasema shema zetwani wanadamu huko nakufungwa vanunga bwandu maramplasa ngabwandu wani ko ramplasa ya shetwani mazetwani kangwa fungwao wopara mazetwani wanadamu opare mazetwani wanadamu hamadawo wambiukana na mriramplasa bumuzatumu mrenge haziyo mdori fangile mbabe hatetu mujuhisa jeronane mrirande kontiani pour rendre le compte mrambio kaimfanya abanika bwanadamu mazetwani waukwatsu fungwa wao banu wafungwa wode majini mazetwani shabano wanadamu mazetwani waukwatsu fungwa wongo njua remplace aizo zentuzino ngojua na wala mazetwani wanadamu ngwanikoye hazi ili wandiswa nshene wandiswa ambiance ili wandiswa parondor mazembi no ofisi difu no chafu ka mazetwani ngwafanya hazi abanga mazetwani wanadamu ngwafanya hazi ngamazetwani majini ngwafanya hazi ngwasaidila nawo ka na mjeri mtiniani haiba ye ambiance kaye no shetwani ukaye ateke tumgandi sao re mazetwani wanadamu mregera mplasa losba mazempla kwa tanga bas haukaba shetwani wanadamu ye danger hana shetwani jini oui van shetwani jini yetimziro rahana shetwani wanadamu kayiri shetwani mwanadamu ajini rashtan mwanadamu hauka shetwani jini ikahwamba a'udhu billahi minash shaitani rajim shetwani totawa heni saujuna la shetwani kwamba Mungu uhifadhi na shetwani ikahamba a'udhu billahi minash shaitani rajim bai shetwani jini yetotawa shetwani mwanadamu wakati na haja na a'udhu billahi anufike kalima tsunganzo elezendo fundi karazi na nuo musanifu shelea he sukari beba ne sukari ya wolanga mzee bado na nuando be sukari ya wolanga mzee bado vanu shetwani jini waka kwamba a'udhu billahi minash shaitani rajim ya utawa shetwani mwanadamu weka tutskati na haja na a'udhu billahi wobeshwa huri a'udhu billahi jana beshwa huri a'udhu billahi milfwa washetwani mwanadamu wakati na haja ikamba kujarela balonga bo balitio njema na concert mwema ulo yabo leo baho kamba a'udhu billahi mashtarabin na dufanya maasi na banetu mwisange jawo nsustaghfiru ba gujuhambia kutawa da yusikuzima basi c'est pas tous les jours yo leo basi dini wa dunia ikaudu hamba a'udhu billahi mashtarabin amjulibia yoka kutinebia mjuliba ikaurudi kwamba a'udhu billahi kwamba yarabu kujamboka ihongabo watoto bomzee yongabo wazade wajayo ikahamba a'udhu billahi kujamba ishia yo hatetrenga mjoliba ye biere dungane mon frère ikaurudi kwamba a'udhu billahi minash shaitani kujamba ishia besho kutsina yeye senguo ze costume ngamjonika wende Carrefour wende warenge bale yo jour culturel yo jour culturel bomze hau bomze yo bali international hau yo ngabo ma DJ spécial wa dzuba ba nyawe ma DJ walo yabo ngwawo 1 2 3 4 la fonction du sowaze zakarudo hamba auzu kujamba shia DJ fulani ngeyabo a'udhu billah DJ fulani ngeyabo a'udhu billah ishia DJ fulani ngeyabo na DJ fulani ngeyabo ngabo la rohala nyume ngeyabo ngabo ya to wala sukusu ngeyabo ngabo ya to wala kupede kalenge yabo ngabo ya to watijindobe shetwani mwanadamu uwoye kafayilo ni a'udhu billahi minash shaitani uwo danger uwo hatende ya shetwani jini au ka shetwani jini a'udhu billahi turambiata shetwani mwanadamu uwo yetsurdi hautinia we hambaja yetsutinaja hambaja hautinaja unasabisa aya haizo awabasa wala mazetwani wanadamu wasangwandiswe hazi wambeuka abantu
vano sukari ngebalwao yabo na waweze wende wafanye zinandro de sukari aringe balwao alafika uzisa inu sukari da yibi bofundi waiba yao yabudo balo question et réponse eba inu sukari nda yibi mwiba yao endayi hauka sukari ya halali yoke dobalo Mwenyezi Mungu ambari mu Qur'an ka uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum ya Qur'ani yamba uka muhalalishiwa si halal yemasiku ya hetumu halali ngojojo ulalene mrumshaha hobo masiku ya hetumu mjibiwe mrenge sukari hiyo mrenge njizi ya halali hiyo mrenge njizi naturel mrenge sukari naturelation yo sukaralation sukarialisation urenge Mwenyezi Mungu asamba uhilla lakum msamhalalishiwa lailata siyami emasiku yake tumu yo halali ngojoju wa ulale nemrumshaho yo halali masiku yake tumu hata ujofungwa abo maharibi hata mpaka dokata najwa dini asubuhi masiku yao pia ngawe libro besho ngo twanza wandisebo maharibi kabati tabu hata ujofungua ule sukari kabati tabu ude mrumshaho wa halali yo sukari njema yo sukari naturel yo sukari virginel yo sukari virgination yo sukari international yo ya halali mrumshaho wa halal mrumaho wa halal Mwenyezi Mungu amba iyo halale masiku yake tumu besho ngo twandi saranzilo maharibi hata ujofungua wandise kabati tabu urohe wende waswalela yesha uswale taraweha urdi uje ubihanye futa kabati tabu ngawe libro uruhusiwa emasiku yake tumu ngojojua ebesho wende uswale taraweha urdi uje ubihanye futa ibihanye kabati tabu iyo halali yendo la mrumshe wa halali uruhusiwa bumwezo atumu iyo halali kabati tabu shabanu wanondoze mbiyo wanzo warengi o wanawasha baha waunda wala walone sukari ya ola wando wale ni sukari ya perime yonde ila sukari ina maungu yonde ila sukari ya maungu yonde ila sukari boko anaka hula tranquili ngwalona hararation yo sukari ya hararation ino sukari ya uharation ino ngwalawa na harara ukekana ka uzingarwa ekana ko parswa wale sukara wandu ino sukari ya halali ino sukari ya harara sucaration de hararation une sukari de cardiacisation une sukari ya utakardiaka ukakatsula tranquille sukari na banusha hula mrato ushila tranquille shokashinjibi shakula mrala wa dola kana harara shokatsujiba shokatsina wala shakula ulona harara nisho ngo ulona harara na banango shokashizubu nroho mbani ishosho hamba sukari ya uharation sukari haration aizo mbatsi hadalwa bango dwesha ze telefoni zentuzino emazetwani wanadamu ngwajwani somparani bwana washo na ni wanomenga mtushe mazetwani wanadamu ngwajomparani hini mnungo tujesha ba reme telefoni boshe sheri yenga wenda eza jirindi ala ujoke tumunga karibu ala feza jirindi abo rakartona nambavi ngamona no hindi mfanye katsula hamba beso sukari bagada balo sukari ndi yaola mwambio kama ntsina sukari yaola mwambio ka kauzo yaola sukari zaola ntsina mwambio ka kutsina sukari yaola mwambie bayo sukari ya virgination iyo isaitulwa vierge iyo vernijation iyo mroka ipenetre sukari ya sayaola iyo hatoire virgination sukari de virgination dangereux mruma mbio kamitsinde kina nlone sukari de virgination mintsina sukari ya ola ntsina sukari ya mtsanga mwambio kango itsaho nzone lole ekamba shetumo memrujo mbizwa kumwezo atumo zilandra bora dwambilo halo karimruka mbizwa kumwezo atumo ulaushi zilandra dwambilo karimruka mbizwa kumwezo atumo mruka lolo kumwezo atumo yokazilandra abo ila efikikeri matso iseribenuli yokamrujo lolo kumwezo atumo bamtume halo latsena mrumshebo kumwezo atumo waliwa sabara ayizo zensuzinunga mjo parwandro mdoti ni watsena bwana shekamra upara mrohambio ka boshenga wenda kumwambia sheri waho rimjua subutombe ka sheri waho rimjua ekujanona awe kujamba ngololo fulani bayola de sheri mnatukubala hadalo ukamzori la heo mwezi ngola hondi mwambio kama ntsina sukari ya ola mwambio kakutsina sukari ya ola
hona jawlole direct hona jawlole watsidoka tijindovi walando wala hizo yende numero 1 shele wakati juheda aranzo ndarimo numero 2 kadhani mwashele zenu kana numero 1 wangombe ngondo wala he sukari wadungo renga telefoni zinu za telefoni ngamdo ishia za telefoni zinu ngazo fibre ndorondo sen telefoni haina mndungu jo kupara ngona bali wala ko shetani ngufanya zintu zinu shetani ngufanya hazinji zintu zinu ilia jo hanse makilia wahe ile ramavani yake ni makilia wajo kumfanyile hazo mwezo atumu wajo kana kilia ayo ngo dwese telefoni ze vibration ngajo zintu zinu ngo sheka mrapore telefoni ngo ndi sorongo wa kisukuni ngo parse mrumme ngurongo wa kisukuni mrumshe ngurongo wa kisukuni ani ngurongo langi itona fataha ngurongo langi itona kasiri kaitina fasiri ngo jonata jo paro tishia yani kuro kazija hunu kazilaia hunu reshia amala ule mwanamsha parwa odawoni katujwa ngurongoje abode kaliyo abotisha mjopara dizo mjopara vala shetwana sahajari ngonzo ba yesukari shetwana sawanjia ngonzo wa ba yesukari ya wola ngonzo ba yesukari ya uvundo abongo jo handisa astaghfirullah alazim ngondo hari mdezo ibanu ngondo wadeziwa ngondo ari mdezo okaba ombla ndo afungetu muza suna ba ngondo wadeze ndi ye mtu namba mfungetu muza suna mwezi wa Shaabani ba ngondo wadeziwa kujesha kwamba mdezo ngodeziwa au kangodeziwa ngondo wadeziwa au kangondo arendwa cinema unu mdezo udeziwa kutisha kama na mdezo udeziwa sio maana mdezo udeziwa sio ngondo wadeziwa au kangondo arendwa cinema urondwa kaseti yambe banuka muhanzo ngohanzo daho na mwanzo daho alafunga bokolemba we unanza bofundi uhanza za barindi bofanda uswiri wamba uhanza za barindi hata muhadis seminar mu internet hata unika bizu alafu unika bizu mu internet yo bizu ya hawani bizu ya internet yo ya hawani mnatsadalwa ni bizu ya hawani yo biamba bizu ya hawani yo hawani yasio ujamba ndulo hawani bizu ya hawani yasio yo hawani harani kwa bizu abala basi agumi mwanza watosuwa hadis mu internet hata unika bizu yonika bizu da internet bizu yoti bizu ya kweli mru ka fasanfase bizu ya kweli mru ka abo direct hireg sha bizu ya internet ya telefoni yo bizu ya hawani bizu yo irengwane hawa usihadalwa ni bizu ya hawani yoti bizu ya kweli yo bizu ya hawani utije uhadalwa ni bizu ya internet mratsadalwa ni bizu za message mrabesha bizu yo ya hawani yo ya nrabu bizu ya kweli yo mru ni kwa direct mwambio kautsini hadaye ba bizu ya kweli ngoni ko uloda wenaye ngoni ko ulo karibu nawe nde uguni ko ya kweli utije ukaribu telefoni internet tudoni ka bizu za nrabu bizu za hawani bizu yo hawani urendo upepo urendo upepo ngotso hadalo mratsikbalado hado ngotso rendo upepo ani haurenda ma upepo bizu aribala merci diko ila yeuha o malaka bala yeuha yiwasuli ho liyoda kukeje wasuli tjo hadalo ne bizu de hawani yo bizu ya hawani yasio yo hawani yasio bizu de hawani yasio yo kade wasuli hata yo yandrabo astaghfirullah lazim aizo namkerati bamonzo njari mwenu kutwabili na mkeravi bale ukartsar mondongo za kiyama wala ndongo za uchauhara wala ndongo ndini hainu usukungo ne madawa longa sar mafiki kerimatso aizo na mtrawe mnduna tawe yatsihadalwa bawandu wawo ngo wenji wamba waringondo wallahi sukari neze sukari hizo ziwolo hizo sukari za ndrabo sukari njema de halali ujuka hilata mwezi wa tumu shatsinda zinza ndrabo ndodo hadalwa ya telefoni ija atakutujorongo la atakutujohamba kutujurunguwa mrungu balo telefoni njumshana niniyo wanaba hatkabatu subuta hanze telefoni babandani au kamrumshayi ujuka uranga buwe ya hunde kafali wala ya mrumengu ujuka urengela telefoni ya buwe kafali wala ya telefoni abahange yani warende hatide banuloko telefoniation yonde nziro yamba telefoniation wadzimane vibration abundo balo danger hari mweza marilonizo yuniamba telefoniation telefoni normali safa sheka yenjezi wesio telefoniation yo danger e kayiyombilwa telefoniation yo danger e kawambilwa imo yasio yo danger e kambilwa imo basi sava imo mra hadisi normal sheka njiyesio imo yasio yabo mramba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un e kahambilwa whatsapp yo normal sheka njia whatsapp yasio attention danger e kahambilwa viber sava sheka yenjeziwe vibration yabo mrutawa yawe telefoni kaina uhansiwa wandungwa laloneze telefoni bomze yemrumsha katsina ruhuso ukome telefoni attention ibesho mrado idiwaza mrungwa nzo yayo uso haishele telefoni ngo meza jungu bezora attention
telefoni izachiriti nike telefoni batsidwa zanga bontinya kudiwa sendi balangabo imoyation bala imo change ngiyo imoyation de mana refugio nike telefoni bala irendera telefoniation bala telefoni saitilomination oh lolo isairendera telefoniation rowanashe rowanaum inokutsina hari nikutsina mwanamena mwanamushe pia wanu pia ngwatungo vibre wanashe ngwa vibreo wanaume ngwa vibreo astaghfirullah alazim haina mrungu vibre kwanza ale sukari yaola haina mrungu kwanza ale sukari yaola ngwa vibreo astaghfirullah ngwa vibreo wanashe ngwa vibreo wanaume ngwa vibreo ato wanashe ba mrungu ngo telefoni apa mrungu ngutokodi ya heshaya neleza habarishi gawoda ho ni wene mrumsha wode mrum she telefoni hutia kodi ya print yani wokweka mrwaja komeke na ukiri yisome mpaka ndeshaya zabarindi ukagabo vibration oh la la gabo vibration je suis sûr certain 90% ini mratso ngambarishi 90% ou 80% gabo vibration nambiye mana ndo bala uzi telefoni njo meshanani mrugo bala telefoni ato mshanani zabarindi auka itijosone ijisiwa ni mraji au wanja message mraja somwe message au wanja foto mraja onole foto iyo ngabo vibration ngabo whatsapp yasio ngabo telefonasio izo dizo aizo bwatukufu na rekera ziri tahadhari zikhabarizo mungu ya rehifadhi bazirango kazitsi nyangu ngenda hata mrungu lalo emasiku mrwajuka mlalala ne mrumshe one mrume mrwalala mrwarda juha 2h du matin bale telefoni yivibre alafu katusubutu buwa yaona eshele mrumsha mrumat jona ezabewa ngujuho hajitia na shosha uso hajibeka homshanani alafu baba kumshanani mrungu tsobaki nordeta homshanani yevanu wetsonda homshanani ubaki nordeta vanhu sakurendeka khubisi wal khaba'isi awukahomshanani bona mazetwani wokwala wayi ho hangwa khubisi na khaba'is ngabondo boko njo mshanani wokwanza rohe afutse no bale telefoni honjayo ineleze mana udingo nja kumshanani weba kumshanani dakika zinji utsobeza wa roha nawe kutsina diare nambi ekanga wena diare rambiye rihunike modio ekanga bo modio marjo kunika ule uziye diare ngarjo kunike modio mwananya simkana baraka uziye diare kutsina diare ngarjo hunika smekta kanga wena diare kutsina diare shahujua hodo mshana uhanse mrumsha ho bandani uhanse mrumsha ho hondani hujua bo mrumshe bo mwana mshe uhanse mrumma ho bandani uhanse mrumma ho hondani hubale telefonu njo mshanani hubakum shanani 1h date au 40 minutes namberishi ebanunga we khubisi au nga we khabais nambiye kaurenge place ya he khubisi au renge he place ya he khabais imma rdo para khubisi imma rdo para khabais haukaundu wako kahumshana ni wa samai hokwa roha alafu ngondo wakansi waninga we unless ngondo kaunjo mshana no canless hokwa disanless bo papa fula c'est bon abazendo ngonga zikiriyo c'est bon erunike smekta no ça va kutonda smekta tutsa ertunike modium antuta modium sabo mshana ni hotso bakio urende inonde vibration alhamdulillah inonde imoyation astaghfirullah alazim mashallah inonde telefoniation d'accord kamba telefoniation bore kubali c'est bon aizo lazima zambo ngamisuluka ngabo wanaume wajo unerveha swafi manango wajomba fundi kurita harimwa hatoriation ngabo wanaume wajo unerveha wajomba fundi kuriti harimu hatoriation au kawa basaze telefoni za atu redo anzari kashe kabati kashma ngabo wanaume wajo unerveha leongo wajomba fundi kuriti harima la merde emana kurangulewo ye kashma kaiti mredo anzari ngemba telefoni ya jivure kujambila tsola tsawe mrado anza ivibre mrada ngojambila tsawe yabora nzilewo kabati kashma hafu rangulewo kashma bo wandu kabati reka mwana mshongonzo afanye kashma reka mwana mmengo fanyo kashma rangulewo sanze julo ngazijo ujulwando kangonzo ufanyeze kashma ngolota ze kodina ukutanza itokomelo telefoni itisulo ngojambilo attention kashma yandisa kashma ay na rujari mwe numero 2 inu hambo shifuba moro
ya shifuba moro ngarjo hiranza ta homusizoni shifuba moro ngarjo hiranza ta homusizoni ritie ya shifuba moro abona rinjie numero 2 da inu yambwao ze famille ngizo ajali zendola za hoa na zimenyeha zendola za hoa na zinjia msajaja owalolo ngwaranti wao owalolo ngwardunga onraume badabo wala watulolo bao kwa tujua ololo likafa zinu ze famille zinjia buhari zimenye narina nuwe emusonifu harimwe fikikeri matsobo fundi bo wakati nguo rako jahisa rina nuwe epo yabilio narina nuwe epo yabilio harimwe numero 2 bwatukufu numero hadani sare leza saroha uharimo uwanzao uyesukari ya wala ne sukari ya perime wanzo wa ile kwa tutsa ha sukari njema ikawa mru ila haina wakata mwezi wa tumushangu wanzao ila ya perime narinji